গাইস ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখো, এখানে যা হইলো আর কি। ডাক্তার সাহেব, এই দেখেন কিভাবে কাশতেছে। अच्छा আর আজকে এরম হই দিমু ও জীবনও কাশবো না। ठीक है আরে ধরো আমি হই দিতাছি। হ ডাক্তার সাহেব, আমি ধরতাছি, আপনি হই দেন। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक साले तू नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो पड़े